मौजूद सामईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत वाफियत होंगे। आपका एहसान वज़ीफ़े में हम इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप इस चैनल पर तशरीफ़ लेकर आए। एहसान वज़ीफ़े पे आपका इस्तक़बाल है, स्वागत है। आइए हज़रात, आज हम सुनते हैं सूरह मुल्क शरीफ। सूरह मुल्क एक ऐसी सूरत है कि जो कि सूरह मुल्क मक्की है और ये 29वें पारे में शुरू होती है, 29वें पारे में मुकम्मल हो जाती है। ये सूरह मुल्क के फायदे बहुत हैं, पढ़ने की, सुनने की। ये छोटी सी 2.5 बरकों पर, ये 1.5 बरके पर सूरत मुश्तमिल है, लेकिन ये छोटी सी सूरत होने के बावजूद इतनी पावरफुल है कि जब आप इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसके पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब क़ब्र से महफूज फरमाता है और उसकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाता है, बीमारों को शिफा फरमाता है। कुरान अज़ीम ये वो कुरान मजीद है, आप जानते हैं कि जिसका पढ़ना, सुनना, देखना अल्लाह तबारक व तआला सबके एवज़ में अल्लाह हर हुर्फ के बदले में नेकियां अता फरमाता है। और सूरह मुबारका की बरकत ये है कि अगर कोई बंदा परेशान हो, बीमार हो और उस बीमार पर पढ़कर दम कर दिया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा अता फरमाता है, उसके कारोबार में बरकत और तरक्की अता फरमाता है। अगर मरहूमीन के लिए आप पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। अज़ाब क़ब्र और खुदा के कहर और गज़ब से बचाने वाली सूरह मुबारका इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऊपर रहमत की नज़र फरमाता है और आपको अज़ाब क़ब्र से अल्लाह महफूज अता फरमाता है। तो इस सूरह मुबारका को पढ़े सुने कानून मकान सब कारोबार खैर बरकत के लिए भी बहुत मुफीद है। ये सुनते हैं, छोटी सी सूरह मुबारका है, इसको सुनते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्त अहबाब में शेयर कर दें, फोन को साइड में रखकर समाअत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وحسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا قلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق
وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي خلقكم قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا البعث إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفى سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين الكافرين من عذاب أليم. قل الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح موكم غورا فمن يأتيكم بماء معين.